Merci beaucoup ka aw fo ka wali ɲuman dɔ ni an ka sɔrɔsiw ka dɔnkili kura ye tellement que an ka armée bɛ condition kɔnɔ bi a ka bon hakili ma u nisɔndiyalen don u sewalen don hali ka wulu n'i y'a bila condition kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ content quoi hali bagan n'i y'a bila condition kɔnɔ n ka cɛ a bɛ nisɔndiya quoi an ka sɔrɔsiw nisɔndiya b'u kan bi a ka bon hakili ma k'a da kun jumɛn kan cɛ min bɛ fanga la bi n'o ye Asimi Goyita ye jigitugu masa hɔrɔnmuso ɲalen den taa ni baara ye foyi t'i la maliyɛn den bɛɛ lajɛlen b'i kɔ kɛmɛ o kɛmɛ sigira 99 ani demi o bɛɛ lajɛlen b'i fɛ k'a da mun kan i ka hɔrɔnya n'i ka kɛwale Mali bɛɛ b'i fɛ Afiriki bɛɛ b'i fɛ ewa i ye Afiriki bɛɛ lakunu ewa Afiriki bɛɛ jigi dalen bi ka Asimi n'i ye tubabuw ye bi u bɛ k'u kunda Mali kan n'u sera kuluba f'u b'u mɔsɔn Asimi kɔrɔ bila u jɔlen u b'u mɔsɔn f'u hinɛ b'i minɛ nka cɛ fanga de bɛ bo digi cɛ ka kɛ cɛ ye tubabuw bɛ ka bɔ ya faamuya b'a la u ka jamanaw kɔnɔ bi ka taa anw ka président sɛgɛrɛ n'u donna Asimi kan nka cɛ f'u b'u mɔsɔn f'u hinɛ b'i minɛ kunun o tun tɛ kɛ kunun u tun b'u sigilen t'u ka jamana kɔnɔ ka anw ka président wele cɛkɔrɔbaw u bolitola bɛ n'u sɛgɛrɛ yan o bɛ tila tuguni ka sɔn tubabuw ta ma ala ka barika don Asimi na ne balimaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Mamadu Sisoko an ka foli bɛ yen dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo Bafalo n ka foli bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn bolo Abdoulaye Samake k'i fo k'i waleɲuman dɔn Ziska Mete n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na k'aw bɛɛ lajɛlen fo surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager an bɛ ɲɔgɔn bolo fo lahara foyi t'an bɔ nin sira in kan an faso an b'a dɛmɛ fo an joli laban Mali ou rien n'i bɛ tiɲɛ sira kan an b'i dɛmɛ n'i bɛ nkalon sira kan an b'i buruja k'i da ba jɛnɛ ka lafiya kɔnɔ paga tɛ bɔ a la hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan n'i ka ɲi o bɛ fɔ n'i ma ɲi o bɛ fɔ paga tɛ bɔ a la o de ye anw ta ye anw ye silamɛw de ye an bɛ ala dɔn an bɛ kira dɔn an bɛ sun an bɛ sali wa an bɛ tiɲɛ de kɔ anw dayɔrɔ laban o ka bɔ an bolo ni fɛn bɛɛ ye ni Asimi tun ma ɲi mɔgɔ t'a tanu ni baarakɛla tun tɛ mɔgɔ tɛ k'a fɛ ni sɛbɛkɛla tun tɛ mɔgɔ tɛ k'a fɛ n'a tun t'a faso fɛ mɔgɔ si t'a tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ mais mɔgɔw ɲɛ bɛ kɛwale de la sinon Asimi yɛrɛ tɛ o a bɛ ka baara min kɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ o de la a n'a ye tiɲɛ bila don o don mɔgɔw b'a bila fura foyi t'o la maliyɛnw tɛ mɔgɔ kɔ bi dɛ o bɛ tiɲɛ de kɔ n'i ye tiɲɛ bila o b'i bila en tant que bɛ tiɲɛ sira kan nka cɛ o b'i sutuni fɔ lahara taa ni baara ye cɛbakɔrɔ dafalen waraba Asimi Afiriki bɛɛ jigi dalen bi kan Thomas Sankara filanan Nelson Mandela filanan Modibo Keyita filanan cɛ ka kɛ cɛ ye denkɛni a to ni wolola i ka lakodɔn a to ni wolola i tɔgɔ ka fɔ a to ni wolola i ka tɛmɛ fadenw na Asimi Goyita hɔrɔnmuso ɲalen den cɛbakɔrɔ dafalen cɛbakɔrɔya tɛ bonya ye non cɛbakɔrɔya ye kɛwale de ye a bɛ baara la Mali kɔnɔ bi ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ Sogɛl Kokala Mayiga hɔrɔnkɛ je suis fier de toi tonton Sogɛl Kokala Mayiga ani mɔgɔ fɛn fɛn jɛra a ma bɔ n'i ye ani mɔgɔ fɛn fɛn jɛra a y'i bonya ani mɔgɔ fɛn fɛn jɛra hɔrɔnya la a y'a datu i la Sogɛl Kokala Mayiga ani mɔgɔ fɛn fɛn jɛra an m'u tɔgɔ mɛn a da kɔnɔ a ma mɔgɔ buruja a ma bɔ ni mɔgɔ ye an jɛra a donna ta bɔra ta mɔgɔ simanw bɛ Sogɛl da kɔnɔ o bɛ hɔrɔnya yira a ye taa ni baara ye dɛ maliyɛnw ɲɛ bɛ kɛwale de la ni kɛwale tun tɛ yen maa si tɛ saga ye tuguni ni kɛwale tun tɛ yen mɔgɔ si tɛ misi ye tuguni ka tugu aw kɔ a ye wuluw to yen ka kule wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a ye sagaw to yen ka bo fara u b'a sɔrɔ ɲɛfɛ maliyɛn den fanba bɛ yɔrɔ min na e bɛ taa min maliyɛn den fanba bɛ yɔrɔ min na e bɛ taa min n'i ma da la ko maliyɛn den fanba bɛ nin fanga in fɛ e ka micro territoire ta
micro territoire do sugu ba kono bo kay fo kidali mago nyinga ko ni fanga mbe ni fanga mbe be ko be chukodi be ba fo ka kay e ka do France kono ya metro kono terrain kono ya famia bala fay kono na sugu kono na mago nyinga ko ni fanga mbe mali kuna be ko be chukodi be ba fo ka kay e be ko don katamani beka e kungulu ka bu katamani beka e kalanendo katamani beka nous ça veut que ça il va damner qu'il faut kidal tu vois bon la demse nous bala ni bébé c'est ka mota nous tu dume ama fenduma a tout ka nation ça a tout ka malosa au bébé c'est ka mota nous tu dume la question est là ni mogobe tia sera ka mogobe ka fait des obligatoire ni mogo ka yi mogo ba deme de obligatoire ya famu ewa hali malo songo tara ya famia bala wa segini ya malo kilo kele hana songo tara wa segini keme seginde malendo mbasa ka bi gelea ku sini here kama ka muni bi sini here kama ka sabali bi sini here kama jibe do kola do nonde mo fenfembe fanga la bi dambe babela mo fenfembe fanga la bi dambe babela depuis on a milliards détourné. Depuis on a jamana cité diakono mieux de mettre à Kanyasi Malima. Depuis on a ya famille bala milliards m'a détourné. Ou balmo mata ko du fangala. Ou bauka du machika jo. Ya famille bala jamana wanya kanyaka bo hakilima. Ambe nunu la bla choko jume. Kanga sanu fale zira la oteke. Nous te fanga bla bi ota bla chini ni asimika manda dafara aba bla kamara bata ni kamara ya bla asimbe segen kana ka jamana kondi fo lahara fo itise ka boyi poti sente mali mara tugunu ya bani poti sente segen kana tugunu ya bani parce que an tigaru la olu de an faw fo kan baw fo kan kabla fo kan jamana chi kan nafulo suya Tanga jamana dal le fait qu'on a fait. Ils sont même pas de cul. Tché ou te horon, c'est la même ou te sali, ou te sou, ou be glom, ou be drogu, ou be geniake, ou be son kobe ma djena tegala. A quoi on va jamana tatouni kadi, au mautuma alaya au genge minizi au la. Au be beau fara ka dese mogosi nyata ou la, mogosi ta ou fait. Ni, nta do mena fotu kumna kwa, ni au koko ou be mali mara. Imagine, fona ya soro an saraka kunu de. Aou ye kom minke kunu, a amosi, oshimake anyana, an saraka kunu, abe soro kana mali mara. Zombe se ka jamana mara chukuje, mwa minena shuanina, mwa minye jugu sagoye, uka segi kana umara. Ala ye dlam nizo ya ngengea. Ebe here fe chokum nambe here fete. Domina fanga tumbe ebulu, ima mirini angwa kongoye, ima mirini angwa tungola tagaye, ima mirini angwa lakanaye, ima mirini angwa keneyaye, ima mirini angwa kalaye, anga wari mimbe kadima fana ya taya du kura. Ika wari te jamana ka wardo, adiri ma de kika bara kenaye, bara mimbe hera lase jamana ma ya taya du kura. A bebi sigi gelika, ko fanga mimbe bi kwa mayi, ni fanga yesu anikewa. Jamana si passe ma o yesu ani baliadi. Mougo mougo te chouani ka ba faso jo. Mougo yo horan ya ba faso jo. Mougo tleno no ba faso jo. Depuis nous on a dormi kele misra zarato machine. O yo dobu ka sarala out me sara bele bele ba minta kata u kujia franci. Ka sunguru bauta ka bul katkatu kono ka bul veutu kono nunu yo o bedabla. Nunu be tarama de bikata baraka rola. Sorel kokala mega ben negaso de boli bikata ka biro kono. Il y a formé par le docteur Fomba. Abe bois sena manyambu. Il y a formé par la faux assemblée là. Sotoroma, abata. Nous de massacre oui. O te waso, o tu reira, o te na folo fait, o te foi fait vous façon de fait. O ya misali d'amber. Kuni fanga temenade. Présent de na kono barabade. Atumbe wari di jali langolo ma de milliards. Nous te wardi mosima o te jali invité. O tutu sigi sumu kenela pa para façon de bou ninka ane ko kube nunun boyi fanda jolima ne ko kube nunun tokotien fan kungolo ni piki ni eko kube binunun ko ibe na jolé sura ambi ça veut que ambi de monter quoi qui coupe qui de monter qui bla
a te kɔrɔbɔ dɛ kana an ka sɛgɛn kɛ foyi a tɛ passé n'i bɛ kɛ hɔrɔn ye kɛ hɔrɔn ye n'i tɛ kɛ hɔrɔn ye geli datugu bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la i bɛ taa min jamana kɔnɔden fanba bɛ fanga min fɛ ni e ko ko e bɛ bila o la o tɛ k'i yɛrɛ faga wa jamana kɔnɔden fanba ka laɲini ye min ye ko mɔgɔ minnu bɛ an kunna ko hɔrɔnw don ko danbe b'u la o tɛ sonyani kɛ maa jugu tɛ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ lankolonw tɛ maa ɲɛnamaw don ni e ko ko e bɛ na olu kɛlɛ i t'a nɔfɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ i ka intérêt nɔfɛ e bɛ taa min toi tu vas où i bɛ t'i kunkolo ci kogo la sinon e tɛ taa yɔrɔ si an bɛ ninnu soutenir fɔ an joli laban u ka ɲi de baarakɛlaw don sɛbɛkɛlaw don hɔrɔnw don ala ni ninnu ka hɔrɔnya bolo bi molobaliya tɛ ka kɛ an na ala ni ninnu ka cɛsiri bolo bi mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ tubabuw bɛ ka t'u mɔsɔmɔsɔ asimi kɛrɛfɛ n'u donna asimi ka biro kɔnɔ f'u ɲɛji bɛ bɔ n'u donna asimi ka biro kɔnɔ i bɛ asimi lajɛ de komi subaga cɛ ka kɛ cɛ ye hɔrɔnmuso ɲalen de an b'i fo ni muso sabalila furu kɔnɔ a den bɛ don da la ni muso sabalila furu kɔnɔ a den bɛ tɛmɛ a fadenw na ni muso sabalila furu kɔnɔ diɲɛ bɛɛ b'a den tɔgɔ fɔ Asimi Koyita i ba sɛgɛnna de i ba muɲuna de i ba sabalila de sabali kɔ ye hɛrɛ ye sabali kɔ ye kunnadiya ye sabali kɔ ye i y'a faamuya b'a la jolimandiya ye sabali kɔ ye bonya ye taa ni baara ye dɛ ewa i ɲɛ b'a la sin dɔ bɛ Asimi na sin dɔ b'a la tamasire dɔ b'a la o ye hadamadenya dan ye quoi ça veut que a ka kumabaliya wala hali ni ala y'o di ne ma ça veut que ne bɛ jigin ka bɔ réseau sanfɛ quoi a ka kumabaliya ala tɛ nin di cɛ bɛɛ ma a ka sabali ala t'a di cɛ bɛɛ ma président kuntigi jamana b'a tɛgɛ kɔnɔ hali kuma ka gɛlɛ a ma hali finidon ka gɛlɛ a ma hali ka nafolo dun o ka gɛlɛ a ma depuis a kɛra président ye a fa n'a ba bɛ bɔgɔso min kɔnɔ hali bi o bɛ yen de dɔw kɛra président ye tile fila o ye jamana miliyari suɲɛ ka taa hectare 3 de jɔ hectare 3 du tun bɛ Musa Jawara bolo kungo kɔnɔ i bɛ ala kali k'a fɔ ko l'Élysée Musa Jawara du tun b'a bolo kungo kɔnɔ k'a ka anniversaire fêter centaines de milliards Musa Jawara centaines de milliards sɔrɔdasi k'a ka anniversaire fêter centaines de milliards o waati kelen na a denw bɛ ka sa a ka kalandenw bɛ ka sa Mali bɛ ka taa jiwo in fɛ ka taa ka anniversaire fêter centaines de milliards a ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ala b'aw halaki hali ni mɔgɔ ma aw kɛlɛ ala bɛ aw kɛlɛ hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ aw ma ala b'aw nagasi hali ni mɔgɔ ma wuli k'a bɛ aw kɛlɛ walima k'aw ku tigɛ ala yɛrɛ bɛ aw ta tiɲɛ a tɛ parce que aw ye mɔgɔw de tɔɲɔ mɔgɔ tɔɲɔna tɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ kafiri tɛ lafiya ne balimaw an sigikun ye mun ye bi an ɲɛ bɛ petit taille la cɛ fuga i bɛ nin di ne ma n b'a kɛ n ka jɔn ye Kasum Tapo i bɛ Kasum Tapo di ne ma n b'a kɛ n ka baarakɛden ye i bɛ Kasum Tapo di ne ma ka na jɔ ne kɔrɔ nin salon in kɔnɔ yan i y'a faamuya b'a la n bɛ bula sɔrɔ a la ka kusi don a la k'a ta ka kɛ n sago ye i n'a fɔ numuw bɛ nɛgɛ k'u sago ye cogo min na n bɛ Kasum Tapo kɛ n sago ye a bɛ n ka so jɔsi i y'a faamuya b'a la a bɛ taa n ka na san a bɛ n ka tobili kɛ le petit taille bi e bɛ n'i sigi ko e ta ye jamana ko ye waati min na faso nafolo bɛ ka di e ma k'i ka élection labɛn 16 milliards y'a bɛɛ suɲɛ o waati jamana tun tɛ yen dɛ n'i taara Moti ko wayenkin miliyɔnkin du fɛn fɛn bɛ a bɛɛ Kasum Tapo ta ye o tuma e bo ye sanu de ye wa wari dilanmasin de b'e bolo n'i y'o fɔ k'ale kɛra avocat ye faransi yan k'ale ye bâtonnier de ye bâtonnier du bɛ avocat bolo faransi yan du bɛ président bolo faransi yan du bɛ ministre bolo faransi yan miliyari bɛ président bolo yan miliyari bɛ député bolo yan miliyari bɛ avocat bolo yan k'ale ye kalan kɛ yan k'ale y'a ka baara kɛ yan avocat bâtonnier de i y'a faamuya b'a la bere kɛnɛ de a donna ta bɔra ta a bɛ zon kunun e ka mara wolola min na o kɛra ne ɲɛna i ka mara ma wolo foyi la ni tɔɲɔ tɛ i ka mara ma wolo foyi la k'anw bila ka taa tunga la i ye anw kɛ falatɔw ye k'anw kɛ yatimɛw ye k'anw kɛ gɛribuw ye
k'an faso ci k'an faso nafolo buruja bi o de bɛ kuma la hɔrɔnya banna de 16 milliards détournés par Kassoum Tapo Tibiti Tabata mɔgɔ min kan ka taa kaso la élection ka kɛ jama bɛ e kɔ wa sanga bɛ e la wa dawula bɛ e la mɔgɔ ka sira bɛ e la mais fɛn min b'i kɔ a bɛ ku i la denmisɛnnin hara a bɛ worunkunbɛ de ɲini i m'a fɔ ko i ka kulokuloba bɛ suɲa i m'a fɔ k'u tɛ i ka duba bɛ jeni i m'a fɔ ko e dimi min bɛ mɔgɔw la n'i b'a dɔn bilahi i bɛ taa tunga la e dimi min bɛ mɔgɔw la n'i b'a dɔn i bɛ Mali bila i bɛ taa tunga la mais fɛn min bɛ e kɔ a bɛ ku i la danga min b'i nɔfɛ a b'i sɔrɔ kana bila dɛ i panpan komi tinɛni hadamadenw ni dalen bɛ faso ko de kan hadamadenw b'u faso de fɛ Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔ la Mali bɛ cogo min na cɛ o cɛ ni min kɔlɔsi denmisɛnninw b'i go tigɛ fura t'a la n'aw tun ma deli ka jamana mara là d'accord mais aw kɛra ministres ye yan an ye mun sɔrɔ aw tile la aw ye bɔ aw k'a fɔ anw ye aw ye mun de kɛ anw ye aw ye mun siniɲɛsigi de labɛn anw ye papaga anw ka dɔgɔtɔrɔso kɛra sudonyɔrɔ ye denmisɛnnin min taara tunga la ka bɔ hakili ma aw tile la mɔgɔ min sara Gaburuyɛli Ture la ka bɔ hakili ma armée wari min dunna ka bɔ hakili ma cela veut dire que k'anw bila gɛlɛya totale kɔnɔ la misère totale ninnu de y'a lase anw ma la misère totale i b'olu de sigilen y'u k'u kan ko sɛgɛn bɛ Mali kɔnɔ jɔn de ye sɛgɛn lase an ma jɔn de ye an bila gɛlɛya kɔnɔ jɔn de y'an faso ci la question est là ni kumana ko denmisɛnninw tɛ mɔgɔ bonya ko Asimi ka denmisɛnninw bɛ réseau sanfɛ ko Sogɛli ka denmisɛnninw bɛ réseau sanfɛ k'o tɛ mɔgɔ bonya bonya tɛ si jɛ ye bonya ye kɛwale de bonya tɛ si ye bonya ye danbe de Mali tun t'i bolo wa i ye mun kɛ papaga i miirila jamana na wa ayi i miirila i yɛrɛ kelen de la ka faso nafolo suɲa ko e denw ka lafiya ka faso nafolo suɲa ko e b'i denw ka avenir dilan i denw bɛ cogo di bi a dɔw filɛ Amérique dulɔmi b'a la o bɛ dulɔmi fo bɛ bo k'u ka kulisi kɔnɔ o bɛ dulɔmi i y'a faamuya b'a la fo mobili bɛ yɛlɛ dɔw kan ka mɔgɔ dɔ tɔɲɔ ko e ka lafiya a tɛ kɔrɔbɔ Ala tɛ ji tɔnɔnɔ la wa aw laban bɛ saraka deli a ɲɛ kali Ala la a ye mɔgɔw tɔɲɔ ka mɔgɔw ka nafolo min suɲa bilahi Ala bɛ ko yira aw la diɲɛ kɔnɔ yan bilahi aw ma segin min ye wa aw satɔla aw tɛ sa ɛri kelen aw tɛ sa ɛri fila aw tɛ sa tile kelen aw tɛ sa tile fila aw tɛ sa une semaine aw tɛ sa 2 semaines aw tɛ sa kalo kelen aw tɛ sa kalo fila aw tɛ sa san kelen aw tɛ sa san 5 aw tɛ sa san ça veut dire que Ala bɛ bana bila aw la bana min bɛ aw ɲimi k'aw ban aw dalen saya bana kɔnɔ aw yɛrɛ b'aw ɲɛda bɛɛ wagasi y'a faamuya b'a la ka kogo wagasi k'aw farikolo ka bɛɛ tigɛ y'a faamuya b'a la ka kɛ komi wara ku tigɛlen tɔɲɔ man ɲi dɛ hakɛ man ɲi hakɛ bɛ se barika la hakɛ bɛ se fɛn bɛɛ la a k'anw faw faga k'anw baw faga k'an danbe bɔ an na ka anw kɛ jɔn ye diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna olu de bɛ kule la bi ni hadamaden tɛ maloya i ni bagan bɛɛ kelen ni hadamaden tɛ miiri i ni fali bɛɛ kelen ye ni jamana tun ma d'i ma komi ne cogo kuma da b'i bolo mais jamana ka ta ka d'i ma i ka bilan bɛ min tu as fait quoi pour le pays la question est là i ye mun de dilan i ye mun économie de kɛ i ye mun nafa de lase jamana ma papaga i bɛ bo fɔra ka dɛsɛ maa si ka sira t'i la i sara i balola maa si mago t'i la Asimi ko k'a bɛ constitution falen o fana digera la ko ni Asimi ko k'a bɛ constitution falen bi k'o bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ gɛlɛya jamana bɛɛ bɛ mɔgɔ min kɔ o bɛ kɛ mun gɛlɛya ye hali ni Asimi ko k'a bɛ Mali feere bi papaga tɛ bɔ a la ka Mali ta k'a dayɛlɛ fɛn kɔnɔ ka taa feere papaga tɛ bɔ a la i sigi ni i kunkolo ye le petit taille Ali Bacili y'a fɔ yan dɛ k'i ye 16 milliards de détourné campagne waati Kassim Tapo nafigi tɛ nkalon tigɛ dɛ nafigi n'a ka ko bɛɛ a tɛ nkalon tigɛ nafigi papa Bacili nafigi don a tɛ nkalon tigɛ dɛ a y'a fɔ tiɲɛ fana don 16 milliards détournés par Kassim Tapo 16 milliards
olu de bɛ Mali kɔnɔ bi u tɛ ka taa kaso la foyi foyi je sais pas. C'est pas Ali Bacili y'a fɔ Ali Bacili ye nafigi de nafigi tɛ galon tigɛ nafigi n'a ka ko bɛɛ n'a ye kuma fɛn fɛn fɔ temps dɔ kelen t'a jɛ parce que ale bɛ ko ɲɛɲini de ka taa lakali nafigi wa n'a ye ko ko fɔ tiɲɛ don a tɛ galon tigɛ dɛ a y'a fɔ yan k'i ye 16 milliards détourné a ye sigi ye depuis a fɔra ko Asimi ko san 2 k'a b'o de kɛ fanga la san 2 Kasum Tapo bɛ panpan na comme teneni élection ka kɛ dɛ kalafili ka labɛn dɛ a donna ta a bɔra ta e n'i fa n'i ba cɛ maliyɛn den jumɛn bɛ tugu e kɔ e nɔfɛ mɔgɔ jumɛn maliyɛn denw bɛ k'a fɛ e dɛmɛbaga jumɛn maliyɛn denw bɛ k'a fɛ mais on n'est pas con on n'est pas bête on n'est pas lâche an kunkolo b'an kan da la an ye tɔɲɔ min sɔrɔ fɔlɔ o b'an bɔ an tɛ mɔ ça veut dire an tɛ don mɔgɔ si ka tɔɲɔ kɔnɔ tuguni o y'a bannen terminisi ni ka ɲi i bɛ dɛmɛ ni ma ɲi an b'i ku tigɛ mɔgɔkɔrɔbaya t'a la denmisɛnniya t'a la foyi maliyɛn denw bɛ tiɲɛ de kɔ u bɛ danbe de kɔ u b'u faso de kɔ n'o y'i kɛ ɲɛmɔgɔ n'i ma baara kɛ o b'i bɔ yen ni k'i bɛna kuma fana u b'i kun ci k'i dafara ala jugu kafiriw miiribali tasibaliw aw su fɔlɔ bɛ bɛn jahanama ma a ye mɔgɔ joli faga a ye mɔgɔ joli mago sa aw ka sonyani sen fɛ mɔgɔ joli nin tora a la aw ka sonyani sen fɛ kɔngɔ ye mɔgɔ joli minɛ aw ka hɔrɔn kɔrɔnya sen fɛ mɔgɔ joli ta tiɲɛna k'aw bɛna sigi aw ɲɛna bi k'aw bɛ kuma jamana ko la o de bɛ ne faga o de bɛ ne tɔɔrɔ o de bɛ ne sen dan na e tun bɛ don min na e ma miiri ne ka foyi la ne yɛrɛ ka wari ka ta ka d'i ma karisa mago bɛ sira la n ka wari don sira la n mago bɛ lakana la n ka wari don lakana la n mago bɛ kalan na n ka wari don kalan na i y'o wari k'i ta ye k'an ka wari bɛɛ suɲa sous facturation aujourd'hui tu viens parler devant moi aujourd'hui tu viens parler devant moi don min na tun bɛ fanga la o don an bɛɛ tun bɛ lahara de wa don min na tun bɛ fanga la o don diɲɛ tun tɛ yen an sara ka kunu de wa souvent je me demande ni hɔrɔnya bɛ ninnu na ni danbe bɛ ninnu na est-ce que ninnu kan ka kuma bi wa walima n b'a fɔ est-ce que an sara ka kunu de wa ninnu tun bɛ don min na an tun tɛ mais souvent je me comprends pas quoi hɔrɔn yɛrɛ ka jamana ta ka kalifa i ma foyi foyi ma kɛ baarakɛla nana bi ko e bɛ bila o contrôle la sɛbɛkɛla nana bi ko e bɛ bila o contrôle la mɔgɔ nana bi a tɛ sonyani kɛ faso b'a nin kan k'i jɔ ka tiɲɛ fɔ kafetigi ka buru jala ɲimi ko e bɛ bila o contrôle la f'a b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Mali kan bi k'a ka bɔ hakili ma ko kunu tun ka fisa ni bi ye tout mɔriya tout ni gɛlɛya bɛ Mali kan i ye faso nafolo min suɲɛ a feere kɛ i k'a di fantanw ma du belebeleba min b'i bolo a feere kɛ du 3 b'i bolo faransi o feere kɛ du 3 de b'a bolo faransi mais ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya aw sago tɛ kɛ Mali kɔnɔ ala ko kafiri k'a b'a nagasi de galon tigɛla k'a b'a nagasi de hasidi k'a b'a nagasi de mɔgɔ tɔɲɔna k'a b'a ta tiɲɛ de ala de y'a fɔ a tɛ kɔrɔbɔ hali ka bagan n'i y'a tɔɲɔ a b'i ye k'i to yen bagan n'i y'a tɔɲɔ bilahi a b'i bila aw ye anw tɔɲɔ yan anw ka tila ka tugu aw kɔ a tɛ aw la de a bɛ anw de la aw ye anw faw faga yan k'an baw faga yan k'an ka nafolo suɲɛ yan ko anw ka tila ka kɛ aw fɛ ni anw kɛra aw fɛ o kɔrɔ ko danga tɛ aw kɔ dɛ danga bɛ anw de kɔ aw ye anw ta tiɲɛ k'aw si kɛnɛ den tigɛ yan aw ka sonyani sen fɛ Mali armée joli de sara aw ka sonyani sen fɛ mɔgɔ joli sara Gabriel Touré la aw ka sonyani sen fɛ mɔgɔ joli taara tunga la la question est là a ko anw ka tila ko ka kɛ aw fɛ u b'u n'u sigi ka galonbaw tigɛ ka kɛ i n'a fɔ kunu olu ka mara ma kɛ anw ɲɛna ka kɛ i n'a fɔ kunu olu ma kɛ ministre ye anw ɲɛna e kɛra ministre de la justice i ye jɔn minɛ Ousmane Traoré hasidi cɛkɔrɔ waati min na Mali jeunesse bɛ ka wuli k'u ka hakɛ ɲini an ka wari min bɛ an ka ɲɛmɔgɔ bolo an ma tafa n ye ça veut dire an ma nafa sɔrɔ an ma dɔn a kɛra fɛn min ye ka wuli ko bɛ IBK ɲininka an ka blindé wari min dira ko blindé k'a sa ko a kɛra mun ye wari min dira y'a faamuya b'a la ko avion k'a sa ko a kɛra mun ye e Kasum Tapo de taara ta k'i k'a na ko ni mɔgɔ mɔgɔ kumana k'i k'a minɛ ka don kaso la Kasum Tapo a sigira don min na a ye Ousmane Traoré minɛ ka don kaso la ko mɔgɔw kan'u ka hakɛ ɲini
Aujourd'hui, tu viens parler devant nous. Horonkolo Mamourou Talenka Blama Chokoroba Fitini. Le petit taille. Ni Mali Tebe nous dîner Mambou Kenga Joini. Ni Mali Tebe nous dîner Mbou Blobenga Sojosi Jaguya. Ça veut dire que Mbou Blanga Barala de Fanga Koloka. Kou Mina Kou Blanga Barala Kouka Joini Jaguya. Ça veut dire que Kouka Feigné. Mais avec quoi? Et ben une dynama bi abetanga nansa abenga tobili ka benga samara joshi ya famia bala benga sokona fura jaguya mame nyogona ya zone densité seginkana kala banchi fana soli ala jugu ka firi ma firi au cité mali maratuno ya bane na utuma fanga mara là d'accord na utuma ke ministre là d'accord mais au kra ministre Malendo nye binyimia. Au kera ministrie, malendo nye joli fonoya. Au kera ministrie, malendo untara tuwa ya. Beje na folo kakwa au kelentai. Kakel lomrubai kasigi, au muso na udundala. Ou site furake malikono. Ou daunte kala malikono. Soso be ka ba on ba ou joli la. Nyama be nini ka on ba ou fora. Kasa be nini ka on ba ou fora. Anga ou, kave ke kou kodo jamana la, peu ka démissionné. Ni bora ou la kibika aka nyino bifara. O makaya ibe bo fora ka dese élection ka la bende ya famia bala ka ketanda ibe bo fora ka dese nen kali ala minka bunga kalima ni malen dum klara ka tugu au ko kwaye façon na folo min sha kwa be no de partager malen nyu kwa be fanga ni noy ni malen klara ka ke au fo be joli fono be nen fono ya famia bala ou ala ça veut que ala yere betani mali ko bila ala be dugu kolo daile mali be jiga kono quoi ni malen dum klara ka tugu au ko bila ala yɛrɛ non anga petit taille lamɛ kasum tapo anga lamɛ fɔlɔ me sɔrɔ kana ali bacili de y'a fɔ dɛ k'i ye faso nafolo suɲa me nan'o fana dalu ye yan me nana ye yan e zon belebeleba kɛ ne m'a fɔ ko zon da man ka don jamana ko la faransi ya hali ni ye biki de suɲa faransi ya n'i ye nin suɲa a bɛ f'i ma ko zon pa paga tɛ kalifa e la tuguni e bɛ taa tunga la walima i bɛ wotoro poussé walima i y'a faamuya b'a la i bɛ taa jisuma feere Faransi a be constitution qu'on a Mali constitution qu'on a be Asim voilà Asim be barala déjà comme Mali constitution qu'on a bien fallu en bas don chemido ni bolo tara boro kono ni de la ka façon na folo chien ça veut dire que ebeta ke ya femme bala hamdallah kaburuso gardien de hayo été sarade hamdallah kaburuso gardien beta ke ode ibe bimimbe fale kaburu kuna iba bes warte di ma fo ibi shike barala te dumini kono obeta ka di ma ya ni sadonche Asimena anga constitution fale ya famia bala zon ku pini zon ya famia bala ku dabo fen bela no kra jamana be avancer bila kanun bebla wulu jibola kanun bebla nyegan jibola kanun bebla bosamala zon ka tlak me abese ka ke chugujume ni zon kra jamana nyamo o make zon bugu ya o jamana be here so tuni anga kasum ta pour la me depuis asimi kumana ko lu be sans fla de ka aye émission minke oni bichabe émission kemebo depuis asimi kumana quoi lebe sans flande que 24 mois depuis au fora kasum tapo be pampa na komitenani depuis au fora be bo fora la kafiri ala jugu mogola nkolo zonde nunu kafiri miri bali tasi bali nunu faso den jugu kaun tonyo kwanga tlaka ke aufe kaun fora kwanga tlaka ke aufe kaunga jamana chi kwanga tlaka ou lame nebe la mere écoutez aben kono 2 minutes maintenant voilà maintenant ba vidéo nyine kana 600 ba vidéo nyine kana ah non ne mo tonyo jinya kono de wala aya un tonyo anta ya fa bi anta ya fa seni ne da ta da obe kuma mali kono ko mi na to ni quoi aye mo c'est dans le mo sera mo be bi akuma chali me politement mi fanga ni nyo chera RFB akalata sharia kanga tatasra de fe nimba to am se ka tizi ma ngatoroma bon mais c'est no de anga sharia sumba bi no le loi ke o yene wile ka projet de loi quoi mina kalata fli loi quoi mi gouvernement ya chuma le mo be wile bulame politique mo be ne wile ntara
effectivement la joya n'a ya so sente mogo ye kasum tapo le sente mogo abe jugu sago ras balayra de l'homme tranquille depuis Paris ko sente mogo ye ale wole n'a ya so sente mogo ye kasum tapo le ko ba dado jamana ko la abe jugu sago e wa abe faso kuma sulu de ras balayra de l'homme tranquille depuis Paris malikura min fora ya mais ne reta est-ce que kungolo be folo est-ce que kungolo be n'a ya so ni kuma ye tia de sente mogo au ka damno kunfo duguma be jugu sago au be jugu sago kasum tapo de biti sigi ko sente mogo ya le wole massa amban ko mi amban jami otumana 20 millions d'habitants ot mogo cité dinya ko no mogo te min kungolo be baraka ka tamenu nunka mogo te min be kodon ka tamenu nunka. Mais ça fait pleurer, ça fait mal. Ça fait très mal. Ko sente mogo ya le wole zon koroba. Faso chibara. Sente kura mimbe bi. Ambe ka fo mima ko sente mbe malikura jo. Ko lu de zon wole. Ko ka dado malikura. Nambe ka tambe se sente mogo. Au kana ji fara ko nyama ko ji ka. Aye pampan ko mtineni. Au zibi ala. Ko sente na ya so ni kuma ye chinya de. Sente mogo au de jugu sago aya kuma sulu mogo te jinya kono mogo masaria kala mogo mata école la mogo te kodani nunte ambe kanyini mogo munu kata kasola de bu wolo kuku dado jamana kola mali fle sente mogo ni nun kuma e chinya de nyen kale ala lambe sampren jige au kanya billahi ambe sampren jige au kanya na ya fo nun kuma nye chinya de au te zon wole tuguni ni ko fe. Mais c'est décevant, c'est honteux, c'est nul. Digilatige. Ah la merde, avant que sente mogo ya le wole. Yaminke. Na ya ka weka bala wore de labe. Kala film mi na ke kala fiere tikere parce que nani ya chama ni wala mi gouvernement tarana ngani ni ya jate mi na abuko te fe kala fiere ka ke. Mona. Premier ministre clean. Ani M5 mo woro bien tout trop fort 97 olu de tun bɛ kopo kɔnɔ a fɔra ma ko kopo à l'époque u ye Alpha ka fanga kɛlɛ u ye seni ko diyagoya la ko administration tɛ élection organisée ko fo organe unique n'o y'a wele seni ka pouvoir bɛɛ d'o ma élection organisée la a wagati ne tun ye avocat ka ɲɛmaa ye opposition mɔgɔw de sera ma ko n ka kuma famaw fɛ Alpha n'a ka premier ministre pour que u ka sɔn u ka sigi ka kuma u ka bɛn. Ne yɛrɛ taara a bɛ tori de dun wa tori marala a bɛ tori de mara quoi mɔgɔ min bɛ tori dun tori marala hali siniwa fana ye tori dun to nin bolo e k'a ka sokɔnɔla lajɛ a bɛ tori kɔ ni yɛrɛ ye tori de i ma ye n'i y'a bila sanfɛ a bɛ bɔ ka bin yan ni yɛrɛ ye tori de wa a bɛ tori dun a ka bɔ hakili ma a ka so in falenba de tori la i mana taa ɲininka waati o waati i b'a sɔrɔ tori de maralen b'a bolo yen tori sogo dunna e ɲa t'a la mɔgɔ bɛ ka ɲininka i tɛ foyi mɛn tori mankan bolo kɔ a bɛ komi n'i bɛ village la ni samiya sera tori dunna nka cɛ i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu mali tɛ k'i fɛ mɔgɔ tɛna k'i fɛ i bɛna mɔgɔ min fana dɛmɛ mɔgɔ tɛna k'i fɛ walahi hali ka kuma jɔ hali ka taa tunga la hali k'i makun sinon bilahi maliyɛnw bɛ ko da e kan garankɛ tɛ min da e ka continuer kuma fɛ ka taa i dimi min bɛ mɔgɔw la n'i tun b'a kalama i tun bɛ bɔ mali kɔnɔ ye. Kalata sariya kan ko n'o ta a bɛ kɛ balaw ye k'u taara yɔrɔ bɛɛ u ye diinɛmɔgɔw wele u ye ambasadiw wele u ye fɛn bɛɛ kɛ ambasadiw banna ko n'an bɛ se ka kuma ne tun ye avocat ka ɲɛmɔgɔ ye Batoni ye n ko d'accord n taara premier ministre voir a wagati la 96 n'o tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ko ma ko Batoni ko vraiment mɔgɔ ninnu tɛ fɛ kalafili ka kɛ mais u b'a dɔn avocat bonya b'an fɛ e yɛrɛ Batoni i bonya b'an fɛ u bɛ fɛ ka u da don kuma de la u tɛ fɛ élection ka kɛ dɛ ko mais o tɛ baasi ye n bɛ Alpha wele ale président n'a ye min fɔ n bɛ segin k'i wele donc Alpha ye n wele a taara Alpha voir pardon Alpha ko bon ko ni avocat don olu bɛ sariya dɔn an sɔnna an ka sigi ka bɛn fɛn kan mais effectivement on kana temps perdu ne kuma an tɛ temps perdu an ye dɔgɔkun kelen di u ma an sigira an ye loi électorale la o loi électorale bɛnnaw min kan o de y'a to u ye seni bila sen kan
o ye ne wele ka k'a ɲɛmɔgɔ ye en tant que avocat ne ma deli ka politique kɛ n tun tɛ mɔgɔ si ka parti la donc u kan ka kɛ arbitre de ka élection kɛ mais a élection kɛra cogo min na n b'a dɔn n'aw peut-être k'aw tun ye denmisɛnnin ye mais o y'a kuma kɔni mais jamana tun bɛna sira da kan foyi tɛ u ma min kɛ opposition mɔgɔ pour que élection kana kɛ effectivement Alpha tun siranna fɛn o fɛ o de tun don u tun tɛ fɛ de élection ka kɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ mais Ala y'an dɛmɛ élection présidentielle sera ka kɛ après législative nana an seginn'o fana k'a ka municipal kɛ mais bi u ye min kɛ Alpha la parce que u y'a fɔ tuma min na ko organe unique a kɛra kalo 5 kalo 6 yanni élection date cɛ nin fana n'a kuma fɔra tuma min na salon de organe unique in kuma fɔra ministre min bɛ yen sa Ablaye Maïga ministre de l'administration a wulila ka se ne ma en tant que président de Morema a taara politique mɔgɔw bɛɛ fɛ yen parti ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛ yen kelen-kelen an sigira ka kuma ka bɛn a kan k'a ye k'a fɔ organe unique nin c'est à dire que administration dabɔ élection na ka maa kuraw ta k'u sigi a tɛ se ka kɛ kalo 18 min dira a ma o délai kɔnɔ a tɛ se même n'an ka laɲini de y'o de ye a tɛ se donc seni min tun bɛ yen parti politique b'o la dɔ ka fara u ka pouvoir kan administration ka to yen an ka baara kɛ ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ fɔlɔ an tun bɛnn'o de kan an bɛnn'o la min na o dugusajɛ filanan premier ministre ko patu ko organe unique nin ko faso de y'a kuma fɔ ko faso denw ka ɲinini de don ko parti mɔgɔw tɛ se k'o yɛlɛma bi ko parce que DNI n'o ye dialogue national inclusif ye i bɛ ka tun y'o kɛ n b'a dɔn n'aw hakili b'a la a kɛra élection kɔfɛ mankan wulila a ye DNI kɛ mɔgɔw wulila sigi u ko bɔn ko ka organe unique kɛ mais élection minnu bɛna dans 3 ans premier ministre ko Alpha ko i bɛ ka ko élection organe unique ka kɛ dans 3 ans pour que a kana appliquer ale la ko yan'ale cɛ ko amendement nin fana o tun ye mission di Daba Jara ma kari pour que ka organe unique kɛ mais a ka fanga banni na a kana k'ale tile la ko bon depuis 2001 malidenw bɛ ka organe unique ni ɲininkali kɛ u bannen don or en réalité organe unique an y'a kɛ 97 la olu ka laɲini la de an y'a kɛ a ma ɲɛ 2000 élection min nan'o kɔfɛ 2002 administration de y'a kɛ mankan si ma bɔ a la ATT ka mandat fɔlɔ a yirila mankan ma bɔ a la i ko po mɔgɔ ninnu u tilala 2002 la ka fara Ibrahim Boubacar Keïta o tun bɔra Alpha kɔ u faralen o de kan ka espoir 2002 kɛ élection fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ a si ma ɲa ni Modibo Keïta ta tɛ élection fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ a bɛɛ suɲɛna i ye ATT ta min fɔ nin a ye Soumaïla Niako IBK ta fɔlɔ-fɔlɔ a ye Soumaïla Niako filanan a ye Soumaïla Niako Soumaïla taara finale la siɲɛ joli a bɛɛ la a bɛ Soumaïla suɲɛ Alifa sigira galon kan Alifa ye faso ci wa aw tun bɛ nin fanga nɔfɛ a wolola mun de la aw ka mara ninnu wolola mun de la o de la ni ne ye nin petit taille sigilen ye dabalibanko don ni ne ye nin petit taille sigilen tori dunna tori marala ye a tɛ foyi mara ni tori tɛ aw ye élection fɛn fɛn organisé a kɛra tiɲɛ kan wa a bɛɛ kɛra galon kan ka mɔgɔw ka élection nambara ka wari di mɔgɔ ma ka mɔgɔw san komi saga ninnu de bɛ n'u sigi k'olu bɛ kodɔn ko Sogɛl bɛna élection min labɛn ko bɛna kɛ galon de kan ko mankan bɛna wuli Sogɛl dun ma tan d'u ma dɛ Abulaye Maïga taara ko k'a b'a kɛ cogo de la Sogɛl ko non jamana kɔnɔdenw ye min fɔ o bɛ to o de kɔ jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye min o de bɛ kɛ Sogɛl kana bila dɛ wa kana fanga di mɔgɔ si ma a bɛ to ni nin fanga ye cogo o cogo a y'a kɛ foyi tɛ bɔ a la a b'aw tile de la Assimi Goïta Sogɛl Kokala Maïga aw bɛ to ni nin fanga ye cogo o cogo a y'a ɲini k'a kɛ paga tɛ bɔ a la wa hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan n'a ka d'a ye a y'a suɲɛ n'a ka d'a ye a ye to n'a ye n'a ka d'a ye a kana élection yɛrɛ kɛ paga tɛ bɔ a la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ foyi tɛ bɔ a la Mali bɛɛ b'aw kɔ Mali bɛɛ b'aw fɛ Afrique bɛɛ b'aw kɔ Afrique bɛɛ b'aw fɛ n'a ka d'a ye a kana élection yɛrɛ kɛ n'a ka d'a ye a ye élection kɛ k'a suɲɛ n'a ka d'a ye a ye to n'a ye paga tɛ bɔ a la jɔn mago bɛ aw la wa depuis Assimi san fila in fa a bɛ bo fara la élection ko jama bɛ ko wa
e ka kɛ candidat bi jɔn bɛ voter e ne ma se k'ale ka élection ko in de kun faamu quoi i bɛ kɛlɛ la bubu min ye bubu bolila bubu tɛ se ka na Mali kɔnɔ n'a nana Mali kɔnɔ a bɛ taa kaso la diyagoya a ye mɔgɔw faga a ye miliyariw détourné a ye faso ci ale de kɛra sababu k'an ka sɔrɔdasiw bɛɛ faga wali min tun kan ka don minɛn na bubu y'a suɲa an ka sɔrɔdasiw bɛɛ sara o senfɛ ni bubu nana a bɛ taa kaso la ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛ élection ko kuma la kun min na o mɔgɔ b'i bolo wa mɔgɔ b'i fɛ wa i nɛgɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ la mais fɛn min bɛ e kɔ a bɛ ku i la de ne y'a fɔ i yan k'i k'a bila mais denmisɛnnin kara a bɛ wurunkunbɛ de ɲini t'a fɛ dɛ fɛn min b'i nɔfɛ a bɛ ku i la bilahi fɛn min bɛ e nɔfɛ a b'i sɔrɔ n tɛna pour que vidéo kana janya n tɛna continuer yɛrɛ parce que nafa foyi t'a ka kuma ninnu na n tɛ ka taa assemblée la n bɛ bɔ yen a y'a lamɛn dɛ Ali Bacili n'a ka ko bɛɛ a sɔn ye nafigiya kɔni Ali Bacili o kɔni bɛɛ ye o valider o y'a sɔn ye i ni Ali Bacili mana bɛn fɛn o fɛn kan o fɛn b'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma i ni Bacili ko ko mana tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɔni a b'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma wa n'a ye ko fɔ fɛn n'a ye kuma fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don nafigi a n'a ka ko bɛɛ a tɛ nkalon tigɛ o ye nafigi bɛɛ ye nafigi kɔni i yɛrɛ dabara mana fɛn min fɔ a ye a bɛ t'o de lakali wa i mana fɔ k'a k'i sutura a t'i sutura mais n'a ye min kɔni ye a bɛ t'o fɔ nafigi ni nkalontigɛla tɛ kelen ye Ali Bacili y'a fɔ yan i m'o démenti dɛ a y'a lamɛn dɛ mɔgɔ min ye jamana nafolo suɲɛ élection ko kuma bɛ ka bɔ o de da kɔnɔ mɔgɔ min ye jamana ci o de sigilen bɛ ko élection ka kɛ tiɲɛ kan élection ko dira e ma Alifa tile la a wolola mun na nkalon a wolola mun na Mali cili e kɛra ministre ye yan i ye mun de ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ foyi a y'a lamɛn dɛ Ali Bacili bɛna min fɔ a y'a lamɛn u ye 16 milliards d'a ma a ko ma Bacili ni a ye ba ɲini de kɛ n'i ma 4 milliards ta i k'a fɔ ma tu e n'a cɛ ne n'a cɛ bureau kɔnɔ kɛnɛ ma ne ta ko dɔn kojugu hala ye enveloppe la bɛn seni kɔnɔ k'a di juge minnu ma a ye na bila paraban kɔfɛ ɲɛ b'a la juge bɛna ka na wari minɛ u bɔra a ko Bacili e tɛ ninnu bɛ se ka ne minɛ wa tapo u ye juge ninnu dɔn n b'u tɔgɔ dɔn n bɛ se k'u tɔgɔ fɔ a y'i dɔn ma tila o yɔrɔnin na tapo tɛ se ka mɔgɔ datugu Mali la o a ka ko mun bɛ sutura la an b'a bɔ a ka sabali. Bon aw tulo b'a la wallahi Ali Bacili ka nin kuma in ne b'a valider quoi a n'a ka ko bɛɛ a tɛ nkalon tigɛ mais n'a y'a mɛn dɔrɔn a b'a lakali n'a y'a ye dɔrɔn a b'a fɔ n'a y'i sɔrɔ i bo kunna i sigi i bo kan o kɔni o y'a sɔn ye bɛɛ ni jogo don mais a tɛ nkalon tigɛ dɛ a 16 milliards k'a yɛrɛ dabara de y'a fɔ ka enveloppe ça veut dire ka zuzuw san u kana foyi bɔ a la ka mɔgɔw san ka dɔɔni di olu ma k'u daminɛ Ali Bacili ko k'a b'a zuzu bɛɛ dɔn ko Kasum Tapo yɛrɛ dabara de y'a fɔ a ye ko fufa bɛ banɛni kɛ a zonden kana da don anw ka Mali ko la le plus lâche indigne le gros voleur 16 milliards a bɛ mɔgɔ joli balo a bɛ ji di mɔgɔ joli ma a bɛ dɔgɔtɔrɔso joli dilan a bɛ kɛnɛya joli sabati a bɛ emploi joli créer a bɛ usine joli jɔ 16 milliards 16 milliards détournés par Kasum Tapo le plus voleur du monde le gros voleur o de sigilen bɛ ko élection ka kɛ e placé kan ka i kaso de la ka e ni Ali Bacili bɛɛ wele ka taa ni nin vidéo ye a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna Ali Bacili k'olu bɛɛ sama ka na wari taara yɔrɔ min na i k'o fɔ a ni dalu ma sɔrɔ bolo bɛ don kaso la cɛ i bɛ Mali di ne ma bi a bɛ jɔ sa i bɛ ne kɛ président ye Mali kɔnɔ bi sentiment tɛ hali ne yɛrɛ woloden n'a ye jamana wari suɲɛ bila an b'a lajɔ poto la i y'a faamuya b'a la ka tirer k'a faga jamana bɛ jɔ ni cogo de la komi Iran président kɛ cogo min na Iran président a den ye suɲɛni kɛ a y'a minɛ ka don kaso la condamné jusqu'à la mort Iran président a den ye kojugu kɛ a y'a minɛ ka don kaso la jamana bɛ jɔ ni cogo de la a zonkɛba miiribali tasibali anw fagabaga anw ka dugu cibagaw olu de bɛ kuma na bi pam 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 donna ta bɔra ta ni tun ka ɲi a bɛ fɔ ni tun ye fɛn dɔ kɛ jamana ye o tun bɛ lakale a tun bɛ ye fana mais tu as fait quoi zéro bilan zéro an tɛ élection kɛ dɛ an bɛ taa sugu de jɔ an tɛ élection kɛ dɛ an bɛ boli ka taa lahara de papa a tɛ bɔ ninnu bolo sa an tilala o baara yɛrɛ la pewu an y'a bɛɛ labɛn Asimi Ouattara de t'a ko ma
n'a y'a bila a b'a dun. Asimi ye wara de ta kuma n'a y'a bila a b'a faga. A tɛ kɔrɔbɔ dɛ. Sokɛli ni Asimi bɛɛ ka vie bɛ danger de la. A fanga b'olu bolo bi jama b'o kɔ jamana kɔnɔdenw ka laɲini u ka to fanga la. Danga de b'o olu kɔ k'olu ka taa cɛ maladiw kɔ. Ninnu tɛ taa dɛ. An y'a baara bɛɛ kɛ ka ban. Asimi b'a bila Kamara b'a ta. Ni Kamara m'a ta Sokɛli b'a ta. Ni Sokɛli m'a ta ne b'a ta. O baara bɛɛ kɛra ka ban. Politicien tɛ sigi Mali kɔnɔ tuguni o y'a bannen. Surtout a zonlama. Surtout a zonlama. Mali politique ko yɛrɛ kan ka dabila de pewu parce que nafa tɛ politique la. Ka politique ko dabila pewu ka Asimi kɛ wura ye. Maroc wura bɛ cogo min na ka Asimi kɛ o cogo la. Ni Asimi tɛ yen don min na a den bɛ yen n'a den tɛ a muso bɛ yen. O ka to ni jamana ye an ka taa. An mago tɛ fanga la dɛ. An mago bɛ bɛɛ ka lafiya de la. An mago tɛ jɔyɔrɔ la, an mago bɛ bɛɛ ka lafiya de la. N bɛ Ali Bacili ka fɛn k'a la tuguni nin ka go a ye dɛ. Nin ka go Kasum Tapo dɛ. I b'a ye a bɛ bɔ nin tile fila in na. U ka video kɛlaw bɛ k'a nɛni. U ka video kɛlaw bɛ ka mɔgɔw buruja. Ni ma ɲi i bɛ buruja i bɛ nɛni. Zon kan ka minɛ de k'a faga. Zon kan ka taa kaso de la. Zon kan ka minɛ k'a ju ci bɛrɛ. Pa paga tɛ bɔ a la. Zon le voleur. Moto sɔnnaw bɛ ka faga suguba la o. Moto sɔnnaw bɛ ka faga carré kɔnɔ. Kɛmɛ filalaw kun bɛ ka ci suguba la o. Mais mɔgɔ min ye milliard détourné 16 milliards. O de sigilen b'a ko kan ko élection. Élection tɛ kɛ dɛ. An bɛ taa denkundi de kɛ i ka du kɔnɔ. A lamɛn. U ye 16 milliards d'a ma a ko ma Bacili ni a ye ba ɲini de kɛ n'i ma 4 milliards ta i k'a fɔ ma tu E n'a cɛ. ne n'a cɛ. Ko cɛkɔrɔba a ye ba nɛni de kɛ. Ko Bacili ka ba nɛni bilen kɛ. Ko Bacili ko wari min dira ma ko n ka élection labɛn. Ko ni ma 16 milliards ta ko a ba ta. Cɛkɔrɔba ba. N ko bɛɛ bɛ ba nɛni k'a ka bɔ hakili ma. I ɲɛ bɛ dabaraba fɛn fɛn na denmisɛnninw bɛ nɛni kɛ. Denmisɛnnin y'a ye olu yɛrɛ de la. Denmisɛnninw ye ba nɛni ye olu de la. Ali Bacili b'a fɔ k'a ye ba nɛni bilen de kɛ. Ba nɛni kisɛ bilen. Ko Ali Bacili ni ma ni milliard 16 milliards ta ko ba ta. Ko Zuzu ko k'u bɛ kuma k'a ye dɔɔni don enveloppe kɔnɔ ko k'a di Zuzu ma. Olu fana ye u da tugu parce que wari ye tɛtɔ de. Tɛtɔ dira kiiritigɛla ma Zuzu. Zuzu minnu tun bɛ Kasum Tapo tile la k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ to kaso la. Ils sont tous voleurs. A bɛɛ kelen. Tɛtɔ dira olu ma kuma tuguni. Mamadou Jawara an ka foli bɛ yen. Jusqu'à mɛtɛ k'i fɔ. A lamɛn dɛ Bacili bɛ na fɔ. K'a firibu sigi an kunna ko U ye 16 milliards d'a ma a ko ma Bacili ni a ye ba ɲini de kɛ n'i ma 4 milliards ta i k'a fɔ ma tu E n'a cɛ. ne n'a cɛ. Bureau kɔnɔ. kɛnɛma ne ta ko dɔn kojugu hala ye enveloppe la bɛn seni kɔnɔ k'a di juge minnu ma a ye na bila paraban kɔfɛ ɲɛ b'a la juge bɛ na ka na wari minɛ u bɔra ko Bacili e tɛ ninnu bɛ se ka ne minɛ wa Tapo n bɛ juge ninnu dɔn n b'u tɔgɔ dɔn n bɛ se k'u tɔgɔ fɔ. kuma banna Mamadou Kwasonkɛ voilà le preuve à la pu a bɛ Zuzu ninnu dɔn a b'u tɔgɔ dɔn a b'u wele dɔn voilà le preuve à la pu. Information à la source. 16 milliards jamana. Ka dama kwa ka élection la ba ya beka taye. Zuzu koku be kuma ay doni don enveloppe kono ka de uluma. Tais-toi de la Zuzu ma olu temena Kasum Tapo la. Allah ka barka do Bacili la. Mohamed Ali Bacili, Allah ka ni Allah ngo ni jam wallahi. Mais avec le Asimi ni bebe na o. Avec Asimi ni bebe na. Ni video inkanga ta di kiritika na rebe ni chika sonkema. Beninti Mamadou Kwasonkɛ ma bilahi ni video kan ka ta de ka baara kɛnɛ ka Ali Bacili wele ka Kasum Tapo wele i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu fana wari dir'u ma Ali Bacili k'a b'u dɔn Zuzu minnu wari dir'u ma Ali Bacili k'a b'u dɔn k'u bɛɛ wele kiri la 16 milliards la ilaha illallah a bɛ goudron bɔ Kayi fo Bagunu 16 milliards a bɛ goudron bɔ Bagunu fo Faransi 16 milliards a bɛ Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ci ka bɛɛ jɔ comme Faransi dɔgɔtɔrɔso ka minɛn bila kɔnɔ ka fɛn bɛɛ bila kɔnɔ a bɛ emploi ba 1,80 kɔ de créer denmisɛnnin bɛɛ bɛ baara sɔrɔ 16 milliards 16 milliards a bɛ fini san ka di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma 16 milliards bɛ ji di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma terrain kɔrɔ fɛn fɛn tun tiɲɛnen don Mali kɔnɔ 16 milliards a b'a bɛɛ lawuli 16 milliards bɛ école bɛɛ dilan 16 milliards bila a bɛ maliyɛn den bɛɛ bali ka taa tunga la 16 milliards a ka ca a ka bɔ hakili ma 16 milliards a to kun nin so in kɔnɔ 16 milliards i b'a n ko ne yɛrɛ t'a dɔn u bɛ wari in dun cogo min na quoi 16 milliards i b'a donné bɛɛ ni kɔnɔ ka na a tɛ kun nin so in kɔnɔ 16 milliards a y'a bɛɛ détourné mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ kuma mɔgɔ mɔgɔ bɔra kalama a ye dɔɔni d'a bɛɛ ma bɛɛ y'a datugu
o zon ke ba inde sigilen to ko jamana be bolo la bi ko fo imanya azimi telela asime 16 milliards sunya wa asime façon na folo dunwa e do fle ne ya sunya hein u ye 16 milliards d'a ma a ko ma Bathily ni a ye ba ɲini de kɛ n'i ma 4 milliards ta i k'a fɔ ma tu e n'a cɛ ne n'a cɛ bureau kɔnɔ kɛnɛ ma e bɛ ta ko dɔn kojugu voilà mbe tɛmɛ la mbe ni vidéo mbe tila kana mba jouer don o don pour que ka essayer dana hali sini mbe segin ni vidéo kelen kan 16 milliards o de ye Mali bila ni dingɛ in kɔnɔ e ka 16 milliards min suɲɛ dɛ i bɛ k'a fɔ bi ko essence da ka gɛlɛn ko malo da ka gɛlɛn Kasum Tapo a y'a fɔ a ka vidéo in kɔnɔ n ye vidéo min k'a la Kasum Tapo ka vidéo ko malo da ka gɛlɛn ko essence da ka gɛlɛn Mali kɔnɔ ne e ka 16 milliards in tun bɛ yen bi o tun bɛ caman bɔ essence sɔngɔ la ni e ka 16 milliards in tun bɛ yen bi a tun bɛ caman bɔ malo sɔngɔ la k'a feere aw bɛ taa min bolo aw bɛ se k'aw kunkolo kɔrɔta k'anw lajɛ wa aw bɛna mun de fɔ anw ɲɛna ka fanga di aw ma a y'an bɛɛ faga yan k'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ aw bɛna kuma devant nous aujourd'hui mais va te faire foutre tɔɔrɔ kolo an bɛ bɔ yan an bɛna musonin dɔ fana bɛ yan ne bɛ min fɔ Asimi ye ani Sogɛl cɛ bateau capitaine kelen de b'a la jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ kelen de bɛ yen jamana kɔnɔ ministre kelen de bɛ yen n'aw ma sariya ta ka degré ta maliyɛn minnu bɛ taa kuma i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu bɛ wuli u yɛrɛ ma ka taa kuma ONU na mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don a kɛra ya hali a ma mɛn fu ma siri o ko dan na Maliki Konate ani Adam Diko in o wulila yan ka taa kuma Mali jeunesse tɔgɔ la jɔn de y'u bila ka taa o ni jeunesse ɲɛmɔgɔ jumɛn de bɛnn'a kan an m'o ko segesege an ma Maliki ninnu minɛ k'u to kaso la an m'u pini foyi nin t'a filanan ye ni ko kɛra ni ɲangili ma kɛ ni sɛgɛsɛgɛli ma kɛ a bɛ wolo fɛn caman de la Maliki ninnu bɔra Mali kɔnɔ k'olu nana kuma jeunesse tɔgɔ la sommet France Afrique jeunesse ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye Mali kɔnɔ jɔn de ye Maliki bila ka na Maliki nana kuma jɔn tɔgɔ la ani Adam Diko o kɛra an bɛɛ ɲɛna hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan u nana faransi o ye Mali tɔgɔ b'u da nɔgɔlen kɔnɔ mɔgɔ m'u ci o ni mɔgɔ tɛ hakilina na foyi français fima de français jɔnw don olu nana u y'u ta kɛ o don Jɔpu taara kuma yɔrɔ min na n'o ye ONU ye musonin dɔ fana bɔra télé la ye ONU na o musonin dɔ fana tun bɛ yen a taara kuma jɔn tɔgɔ la jɔn y'a bila ka taa association jumɛn de mɔgɔ don association jumɛn de ka ciden don muso jɛkulu jumɛn de y'a bila ka taa wallahi n'an ma solution ɲini nin ko in na quoi n'an ma nin muso in ala ça b'an faga ni dimi ye a ye nin muso in lamɛn dɛ. Je remercie M. Wan de son intervention. Je donne à présent la parole à Madame Sadia Touré. Vous avez la parole, Madame. Madame la Présidente et distinguée membre du Conseil de sécurité, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, je vous remercie de l'occasion qui m'est offerte à ma qualité de membre de la société civile de m'adresser aux distingués membres du Conseil sur la situation générale du Mali, mon pays. Cette session du Conseil de sécurité se tient à un moment où la population du Mali est confrontée à plusieurs défis d'ordre sécuritaire, politique, social, institutionnel et économique. Bref, une crise même de protection dont les populations continuent de payer un lourd tribut, comme le démontrent les récents rapports de la Division des droits de l'homme, de la MINUSMA et des organisations de la société civile. Madame la Présidente et distingués membres du Conseil de sécurité, je reste préoccupée en tant que membre de la société civile par la dégradation des relations diplomatiques entre le Mali et ses partenaires internationaux. Cette situation nous préoccupe car notre pays ne devrait pas être un terrain de confrontation entre grandes puissances. Car les populations sont celles qui subissent de plein fouet les conséquences de ces tensions. John Sumorodo, John de Ningolo Malikono, Osalia Touré, John de Ningolo, John de Dendo, John de Blakata. Mali est John pour de Blakata, Nimbora Wodjume Konoye. Nimbe John de Kabarala. Comme Malika Faraki, Jodia Jamana Baounye. Comme Malika Faraka, Dja Jamana Baou Soso. Comme Malika Faraka, Dja Jamana Baou Djabi.
ne yɛrɛ t'a dɔn nin watagana in bɔra min jɔn de somɔgɔ don jɔn de y'a ci ka taa ne ko fanga mɔgɔ minnu bɛ an kunna o aw ɲɛ tɛ nin ko sugu ninnu na wa nin kan ka kɛ wa nin kan ka kɛ maliyɛnw ye jɔpu de bila ka taa jɔpu de y'an ka ciden ye jɔn de ye nin bila ka taa nin taara jɔn tɔgɔ la fo que nin ka ɲangi dɛ fo que nin ka minɛ k'a ɲangi a taara mali la gosi ka mali danbe bɔ a la jɔ pe kuma fɛn fɛn fɔ k'a bɛ galo ko ji nin nɔgɔ bɛ ka maliyɛnw faga ko kɔngɔ bɛ ɲini ka maliyɛnw faga ko lakanabaliya ko a ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ c'est-à-dire ka taa mali danbe bɔ a la jɔn de den don jɔn de somɔgɔ don jɔn de y'a bila ka taa minisima dɛmɛ ka taa faransi dɛmɛ ka galon da mali la ka mali buruja jɔn de somɔgɔ don a taara jɔn ka ci la a taara kuma jɔn tɔgɔ la. La question est là. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Vraiment, ça me fait très mal. Mais bon, comment là, comme il a sera, si nous sommes en bas d'amener, vraiment, ça me fait très mal. Maliki Konate, Adam Duko, et on kosugu kelen de kakata, kumani mali troye, kamali la gushi, kamali dambe bo, penyana. Jamana ma mouro mounou blakata. Ou te jamana ka bara la fouille, mais pourquoi nous bêta kumani jamana toroye? Il n'y a pas de commandement dans nos bateaux. Bateau bola est kelende. Nyamoro est kelende. Jamana korodon buka chida moro kelende ka ko chikata onina. Nimbola wo jumena. John de sumoro da tala kuma John torola. John de ya blakwa kata mali la gushi. Franchement, nama ni muso nyini quoi. Ne arrêta don ni John de deyeni quoi. Nimba fanaka wolo kera fouye. Faso kuma su demba watagana sigile me fe nae. Ko mali be ka diya jamana baw jabi. Ni diya jamana baw bina anka pour kan tu jabi pour kan tan jo unye ko anga jamana anga jamana here defan. Jamana bebi ka here de defan ni jamana kuku bina bin anka kan jamana anga jamana dambe bo ala. Pourquoi am tan jo anjo la ambe sawol ma be balo. Ani nya mogo den nsiglembe oni na beka jamana dambe bo ala. Kuma sulu kodo. Wallahi n'a ma solution ni n'ko sugu na comment ça s'appelle Assimi Sogel Nounou. Mais il vient de où? Ces dames là viennent de où? John de Kamokodo. John de Ablakata Kuma Mali Torola. A boire association du de là. John de Sumorodo. N'aurait pas donné mon morosugi. Mbe bokuma la yanko. Sinambena. Kabela Jelem fo ambe nyorombolo. Mamadou Diawaranga foli biye. Bafalo ka fo Abdoulaye Samake ka bela Jelem fo. Mo fe fe mbe kena kono ambe nyorombolo. Aba partager maximum mo e page nous bemne abe fanga ka droiti tata yosi. Facebook mo no kalabanchi de undo sisa. Facebook mo no. Ambe nyorona aya blakata o tefe malien de horon de ka kuma tukuni. O tefe malien de horon ko ka jamana de défense. Ambe kuma min fo c'est pure vérité. Ala tado kera tado. En façon, on peut ko intérêt de défense. Tu vas vous de faire tout. Hadi sa ni tala page ko la dans le wa fana mine. Hadi ni sira ka page dans le wa mine. On va bleu.